Grace. Je salue les frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Manto Rosaline, je suis camerounaise et je vis en Guinée équatoriale. She says her name is Manto Rosaline. She's a Cameroonian who lives in Equatorial Guinea. Et papa est venu en Guinée fin 2017. Et on était à un programme. Papa m'a localisé et m'a proposé. Il a appelé le nom de ma maman, qui est Martine. Je dis c'est ma mère. Qui est François? Je dis c'est mon père. Il dit je ne vois pas ton père. Je dis que oui, mon père est mort. Il dit que ta mère, je vois ta mère folle. Je dis oui. Il dit que ta famille a trop de problèmes. Je dis oui, mon père. She says when the prophet came here she came to Equatorial Guinea last year, that is 2017, during the end of 2017. The prophet had a program there. The prophet located her through a prophecy. He called the name. It was her mother. He called for another name. It was her father. And then the prophet told her that he sees the mom mad. She confirmed the prophecy. And the prophet further said there is a lot of problem in her family. And then she confirmed everything the prophet said. Et papa m'a dit, je donne 21 jours. Après 21 jours, ta mère serait restaurée. And the prophet told her that after 21 days, the mother will be healed from that madness. Et mes frères et sœurs, 21 jours, ma mère était guérie. 21 days after that, the mother was healed. Celebrate God, somebody. We are talking of 8 years madness. Votre maman était folle pendant combien d'années? Depuis 2009, ça fait 8 ans. Her mother was mad for 8 years, and the prophet came to Equatorial Guinea and gave 21 days. And she says immediately after 21 days, the mother was healed. Put your hands together for the Lord Jesus. Okay, continue. Le prophète n'a pas touché ma mère, il l'a seulement déclaré. The prophet didn't touch her mother, he just declared a word. Mes frères et sœurs, vous êtes dans un meilleur endroit. She says, brothers and sisters, you are in the right place. Et donc, papa m'a dit, c'est 2018, tu auras les témoignages et ta vie va restaurer. The prophet told her that in 2018 she will have lots of testimonies and her life will be restored. Et me voici debout ici, mes 2 enfants vont, l'autre part aux États-Unis, l'autre part en France. And as she's standing here, 2 of her children, one is going to the United States and the other one is going to France. Ça, c'est la gloire de Dieu. Parce que mon père était un type qui, les idoles, quelqu'un qui louait les idoles, c'était mon père. He says all this is just the glory of God because her father was an idol worshipper. Et ma mère aussi, même chose. Et notre famille, il n'y a rien de bon qui sort dans notre famille. Toujours les problèmes. Et chaque année, il faut qu'on pleure le deuil. Chaque année, il y a les problèmes. Et papa m'a dit que comme ta famille est restaurée, tout est restauré. Merci. So she said because her father and mother were idol worshippers, there were always problems in their family. Every year they had to bury somebody in the family. But as she encountered the prophet of God and the prophet prayed for her and spoke those declarations, as she's speaking today, everything has been restored in her life. Il y a la grande sœur de celle-ci. Elle a les règles douloureuses. Depuis qu'elle est née, et elle a commencé à saigner. Quand elle saigne, elle ne part pas à l'école. Elle pleure. On a déjà parcouru tous les hôpitaux. Rien. Mais comme elle a passé la ligne de prière, elle était restaurée. C'est depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus jamais senti la vie. So on the footage she was supposed to watch, she says this is her daughter. The elder sister she had painful menstruation. Now the prophet laid hands on her in Equatorial Guinea. From that day, as she's talking now, everything has been restored. Hallelujah. Et je donne gloire à Dieu parce que comme papa est venu en Guinée, c'est comme s'il est venu pour moi. She gives glory to God that she feels like the prophet came to Equatorial Guinea for herself. Hallelujah. Et papa a béni l'eau. On a acheté l'eau. Le pasteur de cette église-là, il a acheté l'huile bénie et l'eau. Papa a béni ça. On a mis sur l'autel. Papa a béni ça. Il a partagé à tout le monde. Il a dit,
tu peux envoyer ça à ta famille, là où se trouve, ça va les aider. Autant celle-ci était enceinte, ma fille était enceinte. Elle, première grossesse, surtout 8 mois. Elle avait fait 10 mois. L'enfant ne venait pas, il n'y avait pas de douleur. Bon, elle dit qu'attends, j'arrive. J'ai pris l'huile là, je suis venue au Cameroun. Quand je suis venue au Cameroun, j'ai prié avec elle. J'ai donné l'huile bénie et l'eau que papa a prié. J'ai dit que tout va aller bien. Et le lendemain, elle a commencé les contractions. Hallelujah. Now, while she was in Equatorial Guinea during the program, the prophet blessed water and oil and gave them. And the prophet told them, let this water and oil reach to your family members. It will help them. Now, this is her daughter. The daughter was pregnant. She was 10 months pregnant. And there was no sign of her giving birth. So, but when she came, the daughter called her. She came to Cameroon with the oil, anointed the daughter, and then she had contractions. She went to the hospital, and the child came. Et quand elle est partie à l'hôpital, c'était difficile. Le docteur a dit qu'on va opérer ta fille. On a dit non. Et ce que Dieu a commencé va finir. On a continué à prier. On a continué à prier et l'enfant est sorti. The doctors said because there was so much pain, they had to operate the lady. But that she refused because she had faith. And that they continued praying and anointing her daughter with the oil. And at last, the child came. She gave birth safely. Et quand ma fille a accouché, on a fait 3 jours à l'hôpital, à Douala. On est sorti, on est parti à la maison. Elle dit, maman, je sens comme quelque chose bouge dans mon ventre. Quand je me couche comme ça, quelque chose tombe de ce côté, je tourne comme ça, quelque chose tombe de ce côté. Elle dit que ça peut être que tu viens d'accoucher et ton ventre est vide. Elle me dit, non, maman, je sens qu'il y a quelque chose dans mon ventre. Elle dit que, ok, on va prier. On a prié, on a toujours, je lui ai donné l'huile là, elle a bu. Et l'eau. J'ai dit que ok, tout va bien se passer. Le lendemain, le matin, elle part se laver. Elle m'appelle, maman, viens. Je dis quoi? Elle dit que quelque chose est en train de sortir sur moi. Je dis quoi? Je viens, je regarde, je dis que mais on ne t'a pas opéré, qu'on va dire qu'on a oublié quelque chose dans ton ventre. Je vois quelque chose de blanc, c'est comme si c'est les gants. Je dis que non, ça ce n'est pas les gants. J'ai dit que ok, j'ai mis ma main sur elle, j'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus, tout ce qui est dans ton ventre qui n'est pas de Dieu, que ça sort et c'est tombé. Hallelujah. Now when the daughter put to birth, they stayed in the hospital for 3 days. They came back home. Now while they were at home, the daughter kept complaining that something was moving in her stomach. Hallelujah. But as she told the daughter that the daughter shouldn't bother, that maybe it's after she gave birth, maybe the stomach is just empty or whatever. So, but the daughter insisted that what she's feeling, that she knows there's something in her stomach. She said, okay, then she pray. So they prayed, she gave the daughter the oil, the daughter drank, and the water. They kept praying. Now, the daughter went to the bathroom to bathe, and the daughter called for her, that while she's bathing, something is coming out of her. That she came, she looked at it, and she was so amazed. She didn't recognize what was coming out of the daughter. So they kept praying, and then all of a sudden, something fell out of her daughter. Mes frères et sœurs, vous allez voir ce qui est sorti sur ma fille, le serpent. And now as you look at the screen, a snake came out of her daughter. Just watch the screen, you'll see what is there. That is a substance that came out of her daughter. You can see the scales on the snake. Hallelujah. Put your hands together for the Lord Jesus. This is not something we should be standing on your feet and celebrating the God of this commission. Hallelujah. This is a blessing Sunday. God is going to meet somebody at his meeting today. Hallelujah. Put your hands together for the Lord Jesus. Il faut avoir la foi. Parce que si Dieu ne vivait pas, c'est que j'ai déjà enterré ma fille. Mais comme Dieu vit, le diable c'est un menteur. J'ai eu ma petite fille et ma fille vivantes. Je donne gloire à Dieu. She says, whenever you come here, you should have faith in God and have expectations. That because if God was not alive, she would have lost her daughter and her granddaughter. But that because of the grace of God, the two of them are preserved. And this is the little daughter today. Put your hands together for the Lord Jesus.
Et tu vas voir, et il y a mon frère là qui ne marchait pas. Mon frère n'aime pas aller à l'église. Let's look at the video. The video you just saw, the first man you saw is her brother. The brother could not walk. But as the priest of God laid hands on her brother on the prayer line, you saw him, he started walking instantly. Now, after the brother, you saw a woman there with a green gown. She was the one standing with the green gown. The prophet prayed for her. While the prophet was coming back on the prayer line, where we stopped the video, there was a lady with a white, white top. That was her daughter who had a painful menstruation. So you see, the whole family encountered God when the priest of God went to Malabo. Put your hands together for the Lord. Celebrate Jesus! Hallelujah. Can we continue, please? Je remercie le Seigneur. Je renvoie à Dieu. Sans Dieu, papa est venu pour moi en Guinée. Pour ma famille, même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, aujourd'hui ils ont donné leur vie à Dieu. Hallelujah. So she gives glory to God that she still believes that the prophet came to Equatorial Guinea for her and her family. And today, because of the testimonies they have, those who did not believe God are believing God today. Hallelujah.